हेलो एवरीवन चलतु आम आज सप्तम श्रेणी साहित्य बहीर थर्ड चैप्टर जातीय पक्षी विषयटी को पढ़ा। जातीय पक्षी विषय कवि होती अनंत पट्टनायक। कवि परिचय फास्ट जाना आम कारण जापर किसी कौ विषय देती कौन कर चलते कवि परिचय गुड़ को आप जो फटो देखुं ये होती अनंत पट्टनायक जहाँ जन्म होता के 1902 मसीह मृत्यु होता 1987 मसीह। अनंत पट्टनायक आधुनिक प्रगतिशील ओडिया साहित्य और शिशु साहित्यर एक परिचित नाम माने जनाशुना नाम। अनंत पट्टनायक को प्राय से जो आधुनिक माने मॉडर्न नाम जो रहा प्रगतिशील ओडिया साहित्य और शिशु साहित्य लेखक कवि भाव में से परिचित। समाज रे प्रचलित अंधविश्वास अत्याचार और धर्मांधता विरोध में से शाणित स्वर उत्तोलन कर सब जहाँ भी अंधविश्वास है अत्याचार है ये सब उपर से कौन कर निजर आवाज उठे रक्त शिखा शांति शिखा अलोड़ा लोड़ा अबांतर तांकर प्रतिनिधि स्थानीय कविता संकलन ये सब गोटे कविता। रक्त शिखा शांति शिखा अलोड़ा लोड़ा अबांतर ये सब गोटे कविता संकलन कार अनंत पट्टनायक शेष पुस्तकटी केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 1981 मसीह से पाई। अबांतर शेष कविता अबांतर पर से कौन पाई केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई केते मसीह 1981 मसीह। रूस लेखक गर्की माँ उपन्यासर ओडिया अनुवाद करी से सोवियत देश तरफ संबोधित मैंने सम्मान कर सम्मानित कराइला कौन पाई से गोटे उपन्यासर ओडिया अनुवाद करते। रूस लेखक गर्की थे से रशियन भाषा माँ उपन्यास लिखिते किंतु अनंत पट्टनायक कौन कले ना से जो माँ उपन्यास रूस भाषा जो लेखा थिला से ताको ओडिया रे अनुवाद करथिले सेथिपाई ताको सोवियत देश तरफ कौन होइथिला सम्मानित कराइथिला संबोधित कराइथिला। कुनमुन लाल टुकटुकु सूरजटीए सूत्रटीए सुकृतिर प्रभृति तांकर ओडिया शिशु कविता जो शिशु कविता आम मूल फास्ट पढ़े से शिशु साहित्यर एक परिचित नाम। तो शिशु साहित्य शिशु कौन रचना कर कुनमुन लाल टुकटुकु सूरजटीए सूत्रटीए सुकृतिर ए कविता सब शिशु संकलन सब से रचना कर। संयोजित कविताटी माने ये जो कविताटी आमर आसी कौन जातीय पक्षी से कौन आलोचना कराई मयूर गुण गारिमा माने मयूर गुण तार सब कौन अच्छी से कौन करे कौन न करे तार भल गुण सब ये सब गुणर गारिमा एठी आलोचना कराई महत्व संपर्क में आलोचना कराई। ए लाइनटा मन रखा आम सरला से काम देव। कविताटी सूत्रटीए सुकृतिर संकलन गृहीत ताले ये जो कविता जातीय पक्षी कविताटी आसी से कौटू आसी सूत्रटीए सुकृतिर संकलन अणा जाइए। सूत्रटीए सुकृतिर जब शिशु साहित्य शिशु कविता पढ़ले एठी से आम अणाई कौन जातीय पक्षी विषयटी। तो बुझीगला तो ये चल आम विषय उपरको जावा। एठी कौन देछि फास्ट मो कविताटी पढ़ीदेवी देन आपको पढ़ी आउथरे बुझेबी। आकाशे बसिला जलदमाला मु पढ़िया समय कष्ट शब्द गुड़ा को अंडरलाइन कर आकाशे बसिला जलदमाला बिजुली बिजुली तहिरे रचिला खेला रही रही शुभे अस निस्वन कदम्ब कुसुमे सोहुची बन सिंह रही मही शीतल समीर जाउची बही सुनील ग्रीबाटी ढलाई धीरे सुमंजुल चूल दोलाई सिरे सुढଳ नयने जिमुत देखी छन छन मने कला पटेकी शिखीटीए माती फुलाई देइछि छबिଳ छाती खेलाई देहता वर्ण तरंग खेले लुचकारी केते जे रंग सते हीरा नीरामती झटकी पुच्छरु ताहार आसे चमकी ता रूप झड़ी सत सुषमा को जाउची बड़ी जेउ असनीर शब्द शुणी पिक सुकसारी हेलेनी तुनी श्रवण रे ताहा बाजन्ते थरे रचिला अरे गीति सड़ जोस्वरे आवेगे अनाई स्वागत हे घन उठिला गाई दूरे था पछे शुण मो प्रिय न होई कृपण शरीर दिय हसी उठु फुले लतिका तरु सबुज शस्ୟରେ केदार भरु जाऊ निभि जाऊ निखिल जीवन तुषार दाऊ जणाई एतिकी खुशी अंतरे नाचिला से पुणी द्रुत मंथरे देखी शुणी सबु अथय मन झराइला नीर आकाशु घन पी ताहा सुखे चाहिला मयूर सकल अंखे रूपे सुकुमार गुणे सरस साधु जन प्राणे गुणे हरस खल जीव मने आने से भीति देखाए ता आगे बड़ी मारीति विहंग मेसार केड़े राजकीय भंगी मातार। केते सुंदर कविता केते सुंदर लेखा अनंत पट्टनायक सुंदर कविता पढ़ले तो पूरा मन मोहि नौची आ बुझा पर आहरी। तो आपण मैंने प्रथम कौन करेंगे संपूर्ण कविताटी को फास्ट मन रखिदेवे। मन रखला पर आप बारंबार 3-4 थर पढ़ले आप कविता कौन हम ना पूरा मन रही मन रहीगला कौन हम आप सेन्टेन्स गोटे सेन्टेन्स भर कौन गोटे वर्ड ही जान थे तो ओभराली पढ़ते आप जानते से वर्डर अर्थ कौन बुझिपारे। तो ताले देखंतु आकाश बसला जलदमाला माने आकाश रे जलद होची मेघ माने जलद अर्थ मेघ माने आकाश रे मेघ मानकर कौन बसला माला बसला माला माने मेघ मान मेला बसला समस्त आसी मेघ माने एकाठी हेले मेला जमी समस्ते एकाठी हुंतु बिजुली तहिरे रचिला खेला से समय कौन है ना बिजुली तार
ଗର୍ଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିଜୁଳି ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିଜୁଳି ରଚିଲା ଖେଳ ବିଜୁଳି ତାର ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମାନେ ସେ ମାରିଲା ଯେମିତି ମେଘମାନେ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ବିଜୁଳି ମାରେ ସେମିତି ମାରିଲା। ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅଶନି ସ୍ୱନ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରହି ରହି ଶୁଭେ, ଯେମିତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏକାଠି ତ ଲଗାତାର କ'ଣ ମାରିଥାଏ, ମଝିରେ ରହିଯିବ ମାରିବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ପୁଣି ରହିବ ମାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହି ରହି ଏସବୁ ଶୁଭିଲା। କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ଶୋହୁଛି ବନ, କଦମ୍ବ ଆଉ କୁସୁମ ଫୁଲରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବନଟା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା, ବଣଟା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ସିଂହ ରହି ମହି, ମହି ହେଲା ପୃଥିବୀ, ମହି ସିଂହ ରହି ମହି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପୃଥିବୀରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମହି ହେଲା ପୃଥିବୀ, କ'ଣ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମହିରେ ପୃଥିବୀର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛୁ ବହି, ଶୀତଳ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସମୀର ହେଉଛି ପବନ ବହି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସୁନୀଳ ଗ୍ରୀବାଟି ଢଳାଇ ଧୀରେ ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ ଦୋଳାଇ ସିରେ, ସୁନୀଳ ମାନେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବେକଟା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢଳାଇ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ଚୂଳ, ସୁମଞ୍ଜୁଳ ହେଲା ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର, ଆଖିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେଇଟା ତା ଚୂଳ, ତାକୁ ଦୋଳାଇ ସିରେ ମାନେ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଦୋହଲାଇ, ସୁଢଳ ନୟନେ ଜିମୁତେ ଦେଖି, ଢଳ ନୟନରେ କ'ଣ କରିଲା, ଜିମୁତେ ମେଘକୁ ଦେଖିକି, ସୁନ୍ଦର, ସୁଢଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲ, ସୁନ୍ଦର ଗଠନ ହୋଇଥିବା, ସୁନ୍ଦର ଆକୃତି ହୋଇଥିବା ହେଲା, ସେ ନୟନେ ତାର ସୁନ୍ଦର ଆଖି, ସୁନ୍ଦର ଆଖିରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ମେଘଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଛନଛନ ମାନେ କଳା ପାଟିକି, ଛନଛନ ମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନରେ କିଛି କଳ୍ପନା କଲା, ଭାବିଲା। ଶିଖିଟିଏ ମାତି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଶିଖି ହେଉଛି ମୟୂର, ମୟୂର କ'ଣ ପୁରା ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଫୁଲାଇ ଦେଇଛି ଛବିଳ ଛାତି, ମୟୂର କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ ସେଥିରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଛାତିକି ଛବିଳ ଛାତି ଅର୍ଥ, ଛବିଳ ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛାତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାର ତ ରୂପ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମନ ପୁରିଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛାତିକୁ ଫୁଲେଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି କ'ଣ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଛାତି, ଖୁସିରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ, ତା ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣର ତରଙ୍ଗ ଖେଳା, ତରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଢେଉ ଭଳିଆ ଆସିକି ଏମିତି ଲହରୁଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ସେ କ'ଣ ରଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ କ'ଣ ନିଜ ଦେହ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଏପଟ ସେପଟ ଏଇଭଳିଆ କରିଥିଲା। ଖେଳେ ଲୁଚକାରୀ କେତେ ରଙ୍ଗ, ସେ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲୁଚକାରୀ ଖେଳିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଥାଏ ନା, ସେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ରଙ୍ଗକୁ କରୁଥାଏ, ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳୁଥାଏ, ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆମ ଆଖିକୁ ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ସେ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ। ସତେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଝଟକି ପୁଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି, ସତେ ଯେମିତି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଏଇସବୁ ସେ କ'ଣ ଝଟକି ଝଲସି ଉଠୁଥାଏ, ପୁଛରୁ ତାର ଆସେ ଚମକି, ସେ ଯେଉଁ ପୁଛ ଅଛି ମୟୂର ପୁଛ ତାର କ'ଣ ସେଥିରୁ ଯେମିତି ଚମକି ଉଠେ, ତା ରୂପ ଝଳି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଝଳି ହେଉଛି ଚମକି ଉଠିବା, ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ଯେମିତି, ସୁଷମା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରତା, ଯେମିତି 100 ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସେ ବଳି ଯାଉଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାପରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅଶନିର ଶବଦ ଶୁଣି, ଅଶନି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛୁ କ'ଣ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଯେଉଁ ଅଶନିର ଶବଦ ଶୁଣି ପିକ ସୁକ ସାରି ହେଲେଣି ତୁନି, ପିକ ସୁକ ମାନେ ପିକ ହେଲା କୋଇଲି, ସୁକ ହେଲା ଶୁଆ, ସାରି ଏସବୁ ତୁନି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତି ଥରେ, ମାନେ ଆମ କାନରେ ଯଦି ଥରେ ଏସବୁ ବାଜେ, ରଚିଲାରେ ଗୀତି ଷଡ଼ଜସ୍ୱରେ, ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ କ'ଣ, ଗୀତ ରଚନା ହୁଏ, ଷଡ଼ଜସ୍ୱରେ ଅର୍ଥ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତର 7 ସ୍ୱର ଅଛି, ସାରୁ ଆରମ୍ଭ ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗେ 7 ସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଗୀତ ରଚନା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ସାରୁ ସେ ଯେମିତି ଗୀତ ରଚନା କଲେ ଲାଗେ। ଆବେଗ ଅନାଇ, ଆବେଗ ମାନେ କ'ଣ, ଭାବପ୍ରବଣ ସହିତ ଅନେଇକି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବୋଧନା କରେ, ସେ କ'ଣ କରେ, ସ୍ୱାଗତ କରେ ମେଘକୁ, ଉଠିଲା ଗାଈ, ସ୍ୱାଗତ ଘନ ମାନେ ମେଘକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସେ, ଏଇଭଳିଆ ଗାଇକି ଉଠେ। ଦୂରେ ଥାଅ ପଛେ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ, ନ ହୋଇ କୃପଣ ଶରୀର ଦିଅ, ସେ କହିଛି ତୁମେ ଦୂରରେ ଥାଅ ପଛେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ନ ହୋଇ କୃପଣ ଶରୀର ଦିଅ, ଏତ କଞ୍ଜୁସ, କୃପଣ ତ କଞ୍ଜୁସ ନ ହେଇକି ଶରୀର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଦିଅ, ଜଳ ଦିଅ। ହସି ଉଠୁ ଫୁଲେ ଲତିକା ତରୁ, ଫୁଲ କ'ଣ କରୁ, ଲତା ତରୁ ଡାଳରେ ଫୁଲ ହସି ଉଠୁ, ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ କେଦାର ଭରୁ, ସବୁଜ କଲରର ଶସ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଷ ଜମି ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯାଉ ଶସ୍ୟରେ, ଯାଉ ନିଭି ଯାଉ ନିଖିଳ ଜୀବନ ତୁଷାର ଦାଉ, ତୃଷା ହେଉଛି ଶୋଷ, ନିଖିଳ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିଖିଳ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଖିଳ ଜୀବନ ତୁଷାର ଦାଉ ମାନେ କ'ଣ, ସମଗ୍ର ଜୀବନରୁ ତୃଷା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଶୋଷର ଯେଉଁ ଶୋଷର ଆତୁରତା ଅଛି ସେସବୁ ଯେମିତି ଲୋପ ପାଇଯାଉ, ନିଭିଯାଉ। ଜଣାଇ ଏତିକି ଖୁସି ଅନ୍ତରେ ନାଚିଲା ସେ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ, ଏଇସବୁ କଥା ସେ ମେଘକୁ ଜଣେଇକି ସେ କ'ଣ କଲା, ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ନାଚିଲା ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ମନ୍ଥରେ, କେବେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ନାଚିଲା ତ ଦ୍ରୁତର ଅପୋଜିଟ୍ ଅଛି ମନ୍ଥର, କେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଚିଲା। ଦେଖି ଶୁଣି ସବୁ ଅଥୟ ମନ ଝରାଇଲା ନୀଳ ଆକାଶ, ଦେଖି ଶୁଣି ମାନେ ଏସବୁ କଥା ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଶୁଣିଲା ନିଜ ଅଥୟ ମନରେ, ମାନେ କ'ଣ ଅସ୍ଥିର ମନରେ ଏସବୁ ସେ ଦେଖିକି ଶୁଣିକି କ'ଣ କଲା, ଝରାଇଲା ନୀଳ ଆକାଶ ଘନ, ମାନେ ଘନ ଅର୍ଥ କିଏ, ମେଘ, ସେ କ'ଣ ଆକାଶରୁ ଝରାଇଲା ନୀଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜଳ, ସେ ଆକାଶରୁ ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି, ସେସବୁ କ'ଣ ସେ ଆକାଶରୁ ଜଳ ଝରାଇଲା, ବର୍ଷା କରାଇଲା। ପି ତାହା ସୁଖେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର ସକଳ ମୁଖେ, ଏସବୁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାହିଁଲା ମୟୂର, ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁଖରେ ମାନେ ସକଳ ମୁଖେ ମାନେ ସମଗ୍ର ମୁଖରେ ସେ କ'ଣ ଚାହିଁ ରହିଲା, ମାନେ ସୁଖରେ ପିଇଦେଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା। ରୂପେ ସୁକୁମାର ଗୁଣେଶ୍ୱର, ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଦେଇଥିଲା ଏଠି କ'ଣ, ମୟୂରର ଗୁଣ ଗାରିମା
आउ तार महत्व विषय वर्णना कराई एठू आसला गोटे मन रख रूपे सुकुमार गुणे सरस साधु जन प्राणे बुणे हरस रूपे सुकुमार सुकुमार अर्थ कोमल गुणरे कौन सरस भल बहुत साधु जन है भल लोक प्राणे बुणे हरस जो मैंने साधु जन रहिले से हृदय मध्य से कौन भरीदेला हरस भरदेला मैंने खुशी भरीदेला हस भरीदेला खड़ जीवन मन आने से बीती खड़ लोक जो मैंने खराब लोक रहिले से मन से कौन आने भय नहीं आइला देखाए आगे बड़ी मारिती माने ता आगे कौन देखला से बड़ी मारिती बड़पण देखला रीति सब जमती अच्छी नीति नियम एवढा सब चालीचरण एवढा सब से प्रकार देखला बड़ीबार ठाणी से विभिन्न प्रकार देखला विहंगमे सार माने पक्षी मानक मध्य सार सार है मुख्य केड़े राजकीय भंगिमा तार राजकीय बुझीपार तो राजकीय जमी राजा जमी भंगी तार मैंने जानते गोटे गंभीर ये अलग प्रकार ठाणी से भाया भंगिमा तार भारतर जिते छाड़ी भारतर जिते गुण गौरव साहस शक्ति मैत्री विभव नृत्य गीत शिल्प रूप अतुल सत्य ताटारे होइछि ठूल सेथिपाई कि जातीय पक्षी से जाति प्रतिभा भारत जिते गुण गर्व भारत जिते गुण गारिमा गर्व अच्छी साहस शक्ति साहस अच्छी शक्ति अच्छी मैत्री अर्थ कौन मैत्री हूँ सांग साथी मित्रता भाव विभव हूँ शत्रुता भाव ताले मैत्री विभव दुटा अपोजिट रहा नृत्य गीत शिल्प रूप अतुल नृत्य कौन नाच रहा गीत रहा शिल्प शिल्प तैयारी करने क्षमता रहा आ रूप हूँ अतुलनीय क्या सहित तुलना करहबनी सत्य ताठारे होइछि ठूल जमती सबू किछि ताठारे मिसिकी ही अच्छी सेथिपाई कि जातीय पक्षी से जाति प्रतिभा सेथिपाई ताको कौन कुहाउछि जातीय पक्षी हूँ सी जातिर प्रतिभा बुझीपार केते सुंदर कविता कहल एंड आज तो कविता पढ़देले नेक्स्ट वीडियो में तार क्वेश्चन आंसर करवा से पर्यंत मुझे विदाय नौ जदि किसी त्रुटि थी आप मत क्षमा करदे एक्चुअली मु साहित्य टीचर नुहे मु भी आपण मान गोटे स्टूडेंट एंड आगू गले प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर हो पारे से भगवान कथा बट मु भाविली जेहेतु नुआ एडिशन आसी नुआ बुक आसी सब यूट्यूब मिलूनी बोले किसी तो से अधिक मत जना ना जी मत जना अच्छे जी पाइली बुझेली आशा करें बुझीपारे और जहाँ भी न बुझे मत कमेंट में कहीदेवे एंड मुझे नेक्स्ट वीडियो में आपंकर क्लीयर करदेवी एंड थैंक यू सो मच यदि ये वीडियो आपने देखा चाहते यहाँ हूँ मो फास्ट वीडियो हो पाए चाहते देन वीडियो को लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे और कमेंट देदेवे भूल ठीक ठीक कहे ठीक थे भी कहे एंड थैंक यू सो मच कीप वाचिंग कीप लविंग थैंक यू।